Teman-teman, jumpa lagi dengan kakak teman-teman. Mari bantu kakak mencari mainan teman-teman. Wow, wow, wow. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yuk, let's go cari mainan teman-teman. Wah, ada mainan teman-teman. Wow, wow, wow. Kita lihat ya teman-teman. Ada apa aja teman-teman. Mulai dari sini ya teman-teman. Wow, ternyata ini mobil kontainer teman-teman. Wow, wow, wow. Kita taruh di baskom ya teman-teman. Wow, wow, wow. Kita lanjut lagi teman-teman. Wow, ada apa ini teman-teman? Wow, wow, wow. Kita lihat ya teman-teman. Wow, ini mobil bus teman-teman. Wow, wow, wow. Kita taruh di baskom. Kita lanjut lagi teman-teman. Kira-kira mobil apa nih teman-teman? Wow, wow, wow. Kita lihat sama-sama yuk. Wow, ternyata ini mobil molen teman-teman. Wow, kita taruh di baskom ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Tinggal satu teman-teman. Ayo tebak ini mobil apa teman-teman? Wow, wow, wow. Keren teman-teman. Ayo tebak. Mobil apa yuk? Iya betul, mobil eskavator teman-teman. Wow, wow, wow. Kita taruh di baskom teman-teman. Wow, hari ini kita menemukan mainan banyak teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah.